نے चमड़े पर लिख दिया। फिर सराका वहां से वापस पलटा और जो कोई आपकी तलाश में मिला उससे कहता गया, मैं इस तरफ की खोज कर चुका हूँ, मैं तुम्हारा काम कर चुका हूँ। इस तरह तलाश करने वाले उस तरफ आगे न बढ़ सके, वापस लौटते चले गए। रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरीदा बिन असलमा मिले। ये अपनी कौम के सरदार थे। कुरैश ने जिस ज़बरदस्त इनाम का ऐलान कर रखा था, उसी की लालच में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलाश में निकले थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामना हुआ और बातचीत हुई तो नकद दिल दे बैठे और अपनी कौम के 70 आदमियों समेत वहीं मुसलमान हो गए। फिर अपनी पगड़ी उतार कर नेज़े से बांध ली, जिसका सफ़ेद फरेरा हवा में लहरा रहा था और पैगाम सुना रहा था कि अमन का बादशाह, सुलह का हामी, दुनिया को अदल और इंसाफ से भरपूर करने वाला तशरीफ़ ला रहा था। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र जारी रहा और आप वादी रेम में पहुँचे तो वहाँ ज़ुबैर बिन अवाम से मुलाकात हुई। ये मुसलमानों के तजारती काफ़िले के साथ शाम से वापस आ रहे थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सफ़ेद पर्चाजात पेश किए। सोमवार 8 रबीउल अव्वल बामुताबिक यकम हिजरी 622 ईस्वी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में दाखिल हुए। उधर अहले मदीना ने जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की खबर सुनी थी, रोज़ाना सुबह हिरा की तरफ निकल जाते थे और जब दोपहर हो जाती तो वापस पलट जाते। उस रोज़ तवील सफ़र के बाद लोग अपने अपने घरों को वापस जा चुके थे कि एक यहूदी कुछ देखने के लिए अपने टीले पर चढ़ा। क्या देखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी सफ़ेद कपड़ों में मलबूस चले आ रहे हैं। उसने बेखुद होकर निहायत बुलंद आवाज़ से कहा, अरब के लोगों, ये रहा तुम्हारा नसीब जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। मुसलमानों ने उनकी आवाज़ सुनी तो हथियार उठाकर इस्तकबाल के लिए दौड़ पड़े। सब ने मिलकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर ये लोग हिरा तक चले आए और वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। इसके बाद आप दाहिनी जानिब मुड़ गए और कोबा में बनी अमर की आबादी में क़याम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ दूसरे लोगों के दरमियान बैठ गए कि जो भी आता सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह का रसूल ख्याल करके उन्हें सलाम करता, इसलिए कि आपके बालों में सफ़ेदी आ चुकी थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आ गई और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको धूप से बचाने के लिए चादर तानी तो लोगों को मालूम हो गया कि ये अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद कुबा में आपने हसून के यहाँ क़याम फरमाया। इस सिलसिले में दूसरी रिवायत ये है कि साब बिन खैसम के मकान पर क़याम फरमाया। वहाँ आपने 4 दिन क़याम फरमाया और मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी और उसमें नमाज पढ़ी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुबा में 2 रकत नमाज पढ़े उसे उम्रे का सवाब अता होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकरमा में 3 रोज़ ठहरे। इस दौरान में मक्के के लोगों की जो अमानतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं उनको अदा किया। फिर पैदल चल पड़े और कुबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिले। उन्होंने कुलसूम के घर क़याम किया। आप 5वें दिन यहाँ से रवाना हुए। ये जुमे का दिन था। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पीछे बैठे थे। आपने अपने ननियाल बनु अजार के यहाँ पैगाम भिजवाया। वो तलवारें लटकाए हुए हाजिर हुए। आपने उनकी मायत में मदीना मुनव्वरा की तरफ कूच फरमाया। दोस्तों, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु सालिम की बस्ती में पहुँचे तो जुमे का वक्त हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं बतने वासी में जुमे की नमाज पढ़ाई, जिसमें 100 आदमी शरीक थे। जुमे के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का रुख किया। उस वक्त तक लोग इस्तकबाल के लिए उमड़ आए। घर और गली कूचे हम्दो तस्बीह से गूंज रहे थे और अंसार की बच्चियां खुशियों मुसर्रत से ये अशआर पढ़ रही थीं, जिनका तर्जुमा ये है, हम पर मदीना की अतराफ से 14वीं का चांद तुलू हुआ। अल्लाह को पुकारने वाला हम पर शुक्र वाजिब है। ए नबी, आप वाजिबुल इताअत दीन लेके आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के जिस मोहल्ले से भी गुजरते
اس محلے کے لوگ آپ کی اونٹنے کی نکیل پکڑ لیتے اور کہتے، ہم حاضر ہیں، ہمارے ہاں قیام فرمائے، اور ہتھیاروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے، اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ جہاں چاہے یہ وہاں خود رکے گی۔ چنانچہ وہ وہاں رکی جہاں آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ تھوڑی دور جا کر رکی، پھر واپس پلٹ آئی اور پھر اس جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائے۔ اب لوگوں نے آپ کو اپنے گھر لے جانے کے لیے درخواست شروع کی۔ ایسے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑی، چنانچہ اونٹنی اسی کے پاس رہی۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے ہمارے آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے رسول، میرا یہ دیکھیے میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے کیلولہ کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ اس طرح میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں قیام پذیر ہو چکے تو سیدنا زید اور سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے آئے۔ ان کے ہمراہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر بھی اپنے گھرانے کے افراد سیدہ ام رومان، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ اسما کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ دوستو، یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوئی۔ اس دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور جس میں فتنے برپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے آ کر دشمنوں نے مدینہ منورہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی چڑھائیاں کی، یہ دور صلح حدیبیہ ذوالقعدہ 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا دور جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، یہ دور فتح مکہ 8 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں دنیا کے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی گئی۔ تیسرا دور جس میں اللہ کی مخلوق دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، اسی دور میں مدینہ منورہ میں مختلف وفود آئے۔ یہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں تک ہے، یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک۔ ان ادوار کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ہم